afternoon guys. Eto na naman guys. Another event na naman guys. Nandito tayo ngayon guys sa Celebrity Hall guys. Tignan nyo naman guys. Anong ginawa sa Celebrity Hall guys? Mas pinaganda talaga nila guys ang Celebrity Hall guys. Kanito guys sa entrance pala guys. Tignan nyo naman guys. Eto po. Tignan nyo naman guys. Papasok pa lang tayo guys, pero tignan nyo naman guys, puno na ng decoration guys. Ito guys po, ito guys, sa entrance pa lang to guys. Tignan nyo naman guys, nasa loob na tayo guys. Ito guys, yung tignan nyo ng entrance nila guys. Ito guys, tignan nyo naman guys. Ang ganda po ng decoration dito sa Celebrity Hall guys. Ito na guys. Papasok na tayo sa loob guys. Ito na guys. Tignan nyo naman guys. Ito guys. Tignan naman guys. Naka white carpet. Ito po puno ng lights. Ito po. Grabe ang ganda po ng decoration dito guys. Ito pa po. Tignan nyo naman guys, andun pa sa main stage guys. Tignan nyo naman guys. Eto na